Okay, game 3 decision na ta sa atong main event. Dire sa Kalubihan, Lupa, Barili, Cebu. Game 1 na giangkon sa Team Barili. O ang game 2 gidaog sa Team Cebu City. Okay, na decision na ni. Ang mudaw gani mao na ma-champion sa itong bakbakan diri. 1-0 na. John Del. Sagang ni Kulapo. Ay, Idol Jobert may purma. Bronson. Kulapo, overhead. Answered by Janjan. John Del. Yun o. Aban ako. Muntik na. Laban! Yun o. Yung mga bagito, nagpaulan. Bola sa mga veterano. Veterans niya versus neophytes. Yung Team Barili, yung tatlo upcoming stars sa volleyball dayon yan na mga igan. Bronson, Janjan na John Del. Yun no. Veterans dito si Team Cebu City. Kulapo, Jason na no other than Mr. Explosive Jobert Parsinas. Igualis ono na mga igan, 1-1 sa ating decision. Ito na naman si Mr. Explosive John Del. Tukmod, kuha pa. Kulapo, Ilaras, Jason, Janjan, Bronson, grabe, Bronson, throwing bombs. Nako, John Del, nako, binumba. Sumabit mga igan ng Team Barili. 2-1 na, 2-1. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Barsinas. Jason firing. Jason for the kill. Point. 3-1 na mga igan, 3-1 in favor of Team Cebu City. 2 puntos ang lamangan. Servisyo Idol Jobert para 4. Janjan la. Jason. Out ball, bola sa Team Barili. Okay na itong bakbakan na organized niya na promoted by no other than the Queen of Volleyball dayon, Yaz Casinilio. Jason, tara, Jason again. Kulapo firing. Side out. Bola sa Team Cebu City. 3-1 atong skoral. May gilabayan 2 puntos ang lamangan sa Team Cebu City sa ating decision. Game 3. Service yung Kulapo is the best. Para 4. Kulapo! Unal! Agay! Bikila! Kuha pa! Kulapo. Jobert, basang-basa. Ang tira sa Team Barili. Sumubra ang tira. Out ball. 3-1 mga igan. 3-1. Bola sa Team Barili. Servisyo Bronson para 2. Out ball. 2-3 na mga igan. 2-3. Sugat. Servisyo lagi kanan. Servisyo Bronson. Jason, kuha. Bronson. Janjan, mikamang. Hala kaniya, overhead. Kuha Bronson. Janjan. Agang Pangkulapo. Overhead. Wala, tapok na. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Tres dos mga igan, bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason of Team Cebu City. 3-2 mga igan na, 3-2. Shout out yan ni Bostone og ni Ma'am Maricel pa sa timpo diya sa Guadalupe Carcars. Shout out sa ni Boss Rulan Arnoco. Sir Jonathan Arqueon, shout out ya sa Cordoba, nila ni Chardy dia. Nila ni Kevin.
Konsyal Bayik, o nilang Albert. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga. Kulapo, sagang-sagang na sa Team Cebu City. Tagakan, kuha man ay dara. Lobo, pikan dyan overhead. Answered by Mr. Explosive Jobert Balsinas. Ay, tara. Kulapo, kulapo. La, ana, isibol pa ang mga bola. Ha? Tara. Kulapo. Langkat. Wala pagkaon pang kulapo yung bola. Tara, ginay ba na? Namumba na sad ang Team Barili. Courtesy ni Brunson. Ala, gitukod. Kuha pa. Grabe. Ay. Na. Duk-duk mayo. Gidak-dak. Gidik-dik. Putdanis bala. Alay! Sumabit na si Brunson. Tres dos mga igana. 3-2 sa bola sa Team Cebu City. Kritis Musupaw. La. Kana. Mo na dire sakitan sa division day. 4-2 na. 4-2. 2-point lead in favor of Team Cebu City. Kritis. Kene para 5. Kritis Musupaw. Lagi. Hansak ko lang mo bang. Wah, laras na. Sige, side. Pawa na. Tuara. Nagpawa na ang Team Cebu City. Ana, kini. Goodbye. Ay, countera ng Team Cebu City. Kung ano doon? Bola sa Team Barili. 4-2 mga igan. 4-2 sa atong decision game 3. Kini servisyo Janjan para 3. Janjan. Jobert again. Taram! Sus, nasud pa. Perting linawa. Para bagi tao. Swerte, may awas ang tira. 4-3. O, Sara katiran Jason. Side out. Tabangin yung dundil mo. G-size doon. 4-3 mga igana. 4-3. G-size doon. Servisyo Kulapo. G-size doon. Ay, may hukpo ang depensa. Siya. Wait. G-size doon. 5-3. 5-3 mga igan. 5-3. G-size doon. Servisyo Kulapo para size. G-size doon. John De Lobo. Iyon no? Ang ganda ng plastada ni Idol Jobert Barsinas. Walang katao-tao. Size 3. Halftime. This halftime is brought to you by the Crunchy Antiste Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Kung Arnoco Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog na baho. Overhead. Kuang Janjan. Dera na speakers ay. Hawan pas kang manang. Gikaingin ni Idol Jobert Barsinas. Perting hawan na yun. City 3. Kini para 8 na sa Team Cebu City. 8-3. Kini para 9 na. Aba. 9-3 mga igan. Tinambakan ang Team Barili by 6 points. Kulapo firing. Sumabit na naman ang Team Barili. Aba nako. 7 puntos na. 3 G's. 3 G's. Last 2 na ang Team Cebu City. Last 2. Servisyo Kulapo. Ano? 11. 3 for the win ang Team Cebu City. Para daw. Para champion. Servisyo Kulapo.
ala ka diyan na. Hail Mary shot, nasuod pa. Toko decision. Walang panangga ang Team Barili. Champion na ang Team Cebu City. Congrats Jason Colapo and Mr. Explosive Jobert Balsinas.